سماغاس لان مازالان لي بدلا ثاونزا ثني يسركودان يغاس الموانسا تزيري ديثران يدد تصا سفات بوضال أذك سغاس نزقم أذا غاسيرا الزرير غذم ثاونزا تسقم الحريرة ثي غادي سبران غف سفايلة دي تشالي تيسقوا تشولان تفات يسغيش قري غربان كيفاو تسميد فلالي يالو هوري ساعات فرات ولا تزدكن تيكناوت ثالثة تقول غرزات الفغيس لا يدي تحواد السدوكلاس نزدي فويات استبغس الفغاث نواض ذق فوسو مغفون الطاف إذن النغاثن السواض نفاد وذدي نظراف ما يفات دقس مشكنطاض واغي وايضا دي السورف السماحة نذا نغلاض السماحة وذاك نغلاض ولاش وريزقي لحد سورف. Donc c'est l'école Tifrani, évidemment pour rendre hommage à M. Charou Ramadan, qui était représentant de la Carroisson Rouge à l'échelle locale, à l'échelle de notre commune, la Carroisson Rouge, la Wilaya, ils m'ont proposé on va lui rendre hommage pour organiser les tarois Jouraguin dans le cadre de الإسعافات الأولية فيما يخص المكونين. J'ai pas hésité, il n'y a pas de problème, on est là à vous aider à la mémoire de notre cher regretté avec qui j'ai de très bonnes relations. يا ناسمي الذي لا ميري ناونيث je vais mettre à la disposition de notre commune et en même temps on va les accompagner. Donc on a concrétisé sur le terrain, on a mis tous les moyens nécessaires ici à la commune pour le Carroisson Rouge. On les accompagne, on les a accompagnés pendant les 3 jours. Pour l'ouverture du séminaire, ma présence pour prouver au Carroisson Rouge algérien et particulièrement le Carroisson Rouge de la Wilaya l'attachement de notre chère commune pour cette association la mission Ines c'est des bénévoles. Donc on les remercie. Inch'Allah encore une fois notre cher regretté Charou Ramadan. Je suis le président du comité local de Bouzguène. Ça m'a fait un grand plaisir de me et surtout que c'est un hommage à M. Charou Ramadan. Monsieur Charou, c'est déjà un hommage à Bouzguène le 12 janvier dernier. Vraiment, on était très contents. Ils sont contents. Monsieur Charou, c'est un homme intègre. Et le comité du Wilaya, c'est un membre du comité du Wilaya. C'est un homme honnête. Je l'ai côtoyé dans différents séminaires et le Carroisson Rouge. Un hommage, vraiment c'est ce que j'ai souhaité à vous. Donc, Kini, c'est M. Khaddam Ali. Je suis le trésorier du comité du Wilaya et coordinateur du secourisme. Monsieur Cheroula Erham, on est des bénévoles, on est du même génération, ça fait le mieux un peu plus de 10 ans, et le mieux c'est le président du comité local et Wadayen, et le président du comité local est à Samimoun. Donc, c'est dans le cadre des activités du Carroisson Rouge en tant que bénévole et en tant que responsable des comités locaux. Ces derniers temps, 2014, donc il y avait une élection du comité du Wilaya, donc un nouveau comité du Wilaya, l'a décrit comme membre. Moi, j'étais trésorier, c'est un membre assesseur. Je dis un membre assesseur, mais parce que c'est un témoignage que je vais faire, il était le plus motivé des là, le plus acharné des là pour redresser le Carroisson Rouge.
On a commencé à déblayer le terrain, de commencer à déblayer le terrain, malheureusement, on a et ثم جوارث سيس مباغورس Gouadzeri, au nom du Croissant Rouge algérien. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Je suis le président du comité de Wilaya, donc je vous souhaite la bienvenue à tous en tant qu'invités honorables. Je rends hommage au pouvoir public de la commune des Ouadia qui nous ont accompagnés pour cette journée commémorable à la mémoire de notre frère Cherou Ramadan. Cherou Ramadan est une valeur de notoriété dans ses qualités d'homme, dans ses capacités de fonction et de gestion, mais c'est aussi dans son aptitude moralisatrice de témoignage de ce que c'est la valeur du bénévole. C'est un bénévole qui n'a jamais ménagé un effort pour être au devant de la scène. La preuve a été donnée sur site aux Ouadiens. Il a la qualité de président du comité local des Ouadiens du Croissant Rouge. Il est membre du comité de Wilaya. Donc aujourd'hui, mission oblige, le devoir nous amène et nous ramène à lui rendre hommage, parce qu'il a plus que le mérite. Rendre hommage à M. Cherou, c'est élever le niveau honorable de la famille Cherou à travers ses enfants, à travers leur commune. Porter ce témoignage dans la valeur de bénévole, fidèle du Croissant Rouge, parce que mission oblige, la mission du Croissant Rouge, c'est d'abord le droit, mais c'est aussi le devoir avant tout. Le Croissant Rouge a un devoir d'aller au devant de la scène et auprès de ceux qui sont placés dans le besoin. Notre mission étant là, mais on se félicite d'un avantage et on rend hommage à Madame la Présidente nationale du Croissant Rouge, Madame Benhbilis, c'est qu'aujourd'hui, le devenir du Croissant Rouge tend à devenir beaucoup plus une culture de prise en charge et d'accompagnement des jeunes placés dans le besoin, en valeur de formation telle que nous le faisons aujourd'hui, la formation de secouriste qui est une culture, la formation de formateur en secourisme qui est un savoir. Et pour cela, on se félicite, comme on félicite ceux qui nous accompagnent, les pouvoirs publics, parce que nous avons la qualité d'auxiliaire des pouvoirs publics, conformément à des dispositions réglementaires, statutaires. Nous tenons à rendre hommage, encore une fois, mais aussi à remercier et à féliciter les frères qui sont en formation pour devenir des formateurs, et je vous remercie. Alors, je présente monsieur Nazir Belkacem, président de la localité Misère, Nas Jennad, on s'est dit Mansour. ذا شرد دينا دبورا وندينا يكونوا ديجا سلامانون هاد الشكر ويدي ياخذ من السكوريزم مساكي دقيق وضعيا عندها دار نيكول هاد الشكر لي زوتوريتي هاد الشكر راهو نهار رمضان شهر الله يرحمو وهاد فكا شويه تيموانياج فلاس كي تسنى سميت سنه كاينين مياكاري كوميتي دي ولايه انت بريزيدون وضعيا كاينين بريزيدون ميزان انت مياكار كاين دايور قرغاسه دار رمضان باسكو تواري ربي تباني دي غرفيه على فان كنت اسمينهم كونتاكتي مليح وفي هذا بلي سي الميم كلاس كاين كنت انت يوث لا كلاس ونوغال نتقصير يعني ديال عبد الله ذا خدام مليح مليح شغل كان بينيفول ديال عبد يحمل مليح مليح نشتاقينا وغار ميدا سمينو غار نتصانك شنقوي نظن سايني كني غاكو دار رمضان في الدار ضيت قارن كنو فوا دافرقاس دونك سورتو نتسمى نتقصير نخدم داكي ونيوتن الوقت كاين لا فورماسيون داكي غور صندغا ندان رويسي دان رمضان يسيسني تاع حدايني يحمل مليح مليح يسيس يحملها كوني يتسكير يعني فكر مي ذا شرد دينا فلاس رمضان ديوت جديد تلمست إلا داخل كرواسة روج إلا ميم داخل المجتمع كومبلي ذي العبد يتحسون أما سو مغبون أما سوين يخصون أما سوين ينطرون أما سوين يلوزون ذي العبد يسعان لا دينيتي قوليس يسعان الخير مليح مليح قوليس ذا دياني ذي العبد إلا نهى الخير ذي العبد يحملنا ذي خميني الهان يسيك ذا شحال إلا نقاري 6 كيلومتر كيت ميزان انت ذاكين ميوسان سلك الواسع روج بيان سور سلك الواسع روج
صافي ناني يجينا نخدم الفوت نتساعي في الكوميتي ديال الولايه نفوتي فلاش فريح نفوتي فلاش سرق دار نفوتي فلاش خاطر ولا تشو ديفكان ولا تشو الفروي ديفكا ديال الفروي ذايني كان ديال الفروي اسنينيه كاتورا اساكي الجمعه لو 27 مارس 2015 اسنينيه يرحم ربي اسنيني كي ربينا تجنت اسنيني يا رمضان شارو اقلاق ذاكي خاص تغافض غير ولا النغ مي قولاو النغو غافرا وتغافضارا قدام النغو تغافضارا اقلاق غير وراويك اقلاق غير تواشوتيك الساعه لما ذا زكا ايا يند جد نعوه ذكرت نكمل لما ذا سمينا نغوريك والسلام عليكم ويعطيكم صح. Donc le stage qui est le 15e stage de formateur en secourisme organisé le comité du Wilaya de Tizi Ouzou. On a regroupé 20 comités, une moyenne de 40 stagiaires, c'est des secouristes qui sont les comités au sein de la question wadienne, parce qu'il y a des stages de formateurs en secourisme, c'est des formateurs, les comités à former à leur tour des secouristes. Donc le programme commence le 26, le cours pédagogique, les techniques pour enseigner le secourisme, les cours de secourisme, pour comment enseigner les adultes, la répartition des tâches, des fiches techniques. Donc chaque signe, les stagiaires préparent un cours, ils ont présenté ce hacker, chaque signe présenté le cours, on évalue surtout le côté pédagogique. Donc, دم دي ثكيل نساء un dépôt de gerbe de fleurs الله طن بن شهر رمضان الله يرحمه. غير وينك قدش وقول زقا زريدي ثمنات تنتيجي وزوم الا وحريشه كي السكوريزم افاي تيد نتهكي ذاك دي ثمنات القبائل نكوني تمورتي دورار تمورتان دلات ضروره التستواغيين تمورتان دامو ثلارا من مايور كوفرتور سانيتير دونك نتعرض نسلمد نصحفظ غاشي كليا لو سكوريزم زبوساكي نصحفظ يمدنا مكاد سنه سلكين ويا هي ارتواغتها سنديضرون يمزورا فديا دسنه سلكين دوكا ندات تيديرن ندقرن غندخدمن شغيا كي تيكل داكي نهكاتي داكي قواضيا باش سنار نصطلح ما فيه ومداكوينا غير قلاني يدنا او لو كانوا شرور نضنا في السياف ربيع دوك نختار ثمن الطواضيين يورقز كي كنا راسنا ازاي يورقز ذوني قلاني يقدش يدنا اكد ذا غني ذي قديشو الكليه نبغى نسوفا داك ثمن الطواضيين لكن نعرض السياقيه سكرب ونديوسنا ارداكي سي وضعين هذه غاية فورماتور هذه راح دي ثمن كومان فيكتور سي ناس الجهاز نبغى ياك سكوريزم كي هذه ياك ثمن القفاي. السلام غادي لي تجميلتي نتا الوالد دوك ديال زنار دايكو غروات السينما هذا غاف تلسا يقور يملو مازال يركز نار الزات يلا سرفدنا زايدين دا رمضان ويموت ويتمتات داز تجيبون فنو.
اسم l'Assemblée populaire communale de Ouadia هذا ودينا مرحبا يسولي كلنا غير انتظاريين وهذا الشكر مليح لو كوميتي دو ولاية du Carroisson Rouge qui a choisi notre commune يمكن الناس نرفج من اليوم بركز يخدم نطاس ماشي داير نكزمر بنادم ما تيديوني غادي دقيقه نعطي السنات سان بونوم بركز في الاسيا فوربي qui ne rate jamais l'occasion de bien faire. Jamais. يخدم كودنا كود لابيسي ماني روح جامي يروحن هذه السوتري مانيس السوتري ويا السوتري مغبان هذا ينزرانك سي une perte pour toute la commune ماشي حاشا لا فامي شادو c'est une perte pour toute la commune بالك pour la wilaya parce qu'il était membre aussi du Carroisson Rouge au niveau du wilaya هادي غاد في الاسيا فوربي يكون au niveau de la PC هذا تسمح ما الا كراو نسخاص نروح ندربو هنا ريبوندو فافورابلمون ما الا نسخاص هذا تسمح المجهود نعم خدميت وديني غنعطيكم الصحة جو بونس كو لو ستاج est une réussite c'est un honneur pour notre commune et je remercie le Carroisson Rouge du wilaya qui a choisi notre commune يمكن ندير المختار نضم شغل في الاسيا فوربي ما كرهنا ربي يعطيك الصحة سون شوي نعطي الدرس مثلا الداري تقول لك كينا بالليك يباس نخدم الحجه القواضي يباس نخدم الحجه القواضيين الله ربي موتي صحن تاعها يجدد فيرس وكذي تبعنا فريديس وصوضا اين كني من انت مالكاري 4 شهور لا 5 شهور لكن مقبوض العفو ربي دونك سي اون بارتي نكون يير كل غدار ماشي هذاك الشيء Je tiens à remercier beaucoup plus le comité de Wilaya du Carroisson Rouge de Wilaya Tizi Ouzou qui ont vraiment tout fait pour réussir cet événement. Et beaucoup plus aussi le maire, le PAPC des Ouadia, à sa tête le président, Sniver Kharmeu. Ils étaient là depuis le début jusqu'à la fin. Ils ont tout fait, donc c'est comme ça. Et puis le comité local des Ouadia, et qui fonctionnent vraiment bien, Sniver Kharmeu, ils ont réussi vraiment leur tâche. Je tiens à remercier aussi, sans oublier tous les formateurs qu'on a formés en secourisme en premier soin. C'est Nathan Merthenwoun, vraiment ils ont fait quelque chose de bien. Je pense pour preuve la simulation qu'on vient de faire, c'est une preuve vraiment que c'était une très très bonne réussite. J'espère que cet hommage, c'est pas la fin. Il y aura d'autres événements, il y aura d'autres choses. Et puis Inch'Allah, on va aller dans le bon sens. Et puis on continuera dans le chemin et d'Injar, dans le chemin qu'il a tracé. كتبوا فادو تبدات اول حاجه لا ديرا دي زواديا دونك في هذا في زواديا قينا توجور القواضيه داكور دونك اون شوازي لو بتي سيتاغي لا اول حاجه 450 متر دونك نكون نتخطى سي لو بريمي سيت غورنا باكي ان دوزيام اثيران 950 متر على شويه جوسكا 1000 انا وضل من 1000 نكون نتختاري لي كاتيجوري داج دونك ما الا اون كاتيجوري داج plus élevé, on s'en bouge l'altitude. Chacun a Gounara. D'accord. Donc, comme je citais tout à l'heure un de vos amis de bus, donc après on a la guide de Giorgio.
نشكر les autorités les وادية قبلنا غير سو ذم العالي او ديناغتي ذي سميت بضاء وهما امكي هاد قبلن امكي لهضور هضران وكي سون كونتي au moment du stage à l'intérieur du stage شحال هاد السقساين امك مالو واش يكون يخصن مالو واش يخصن ما تسمى رنا صافي دير قمضيق اليز ادريني اليز يا ران فوالا نوحد نوحد كوميتي لوكال افيغا فوالا نوحد بور ستاج دو فورماتور نوحد ثلاثه يدنا اي با بور كومونسي تشكرا الكوميتي لوكال دو لا ولايه خدمنا دي زيتود دي كور فريمون سفيديد اطاس في لاسنت ذاين نزمر سامنا غير امك ارد زمراض استمراض ايون امك راه دي سكوري امك راه يعاون اون فيكتيم ناون يهلكنا مالازنا سي اون فيكتيم امك راس نمل امك راه يخدم اش راس نخدم الزلف اللون يا سيمانون أردكار سي واضيين دين فقاوني واضيين يدرسا ساكين سيسم بوكوروز غازيري كوميتي دو ولاية تيزي وزو سيسم كوميتي لوكال يواضيين أنت on vous souhaite tous la bienvenue أردكين على لوكاليتي يواضيين عندها الرويس لدينا نغتي بورا نخدم شغل يد نهجا ذاكي أرغورسن قبيان في ذيوكا أواي ذكا أواي Monsieur le Président du comité de wilaya, en l'occurrence, Monsieur Boumiri Voussat. أما ذي نفقون الحرمة أما ذا قد يدوسن هذا حفظن باسكو هذا حفظن portez-vous fort d'une chance. La mission de secouriste, c'est une force, c'est d'abord une culture, c'est une compétence, mais c'est aussi un honneur de savoir-faire. Parce que secourir, porter secours, assister et accompagner un placé dans le besoin, sans pour autant exiger une contrepartie pécuniaire de rémunération, c'est plus qu'un honneur pour vous, les formateurs et les secouristes. Je tiens à rendre hommage au pouvoir public de cette commune, en la personne de Monsieur le Président,
en la personne des pouvoirs publics. Parce qu'on doit se féliciter d'une chose aussi, le décret 62-524 du 6 septembre 62 portant création du Croissant Rouge algérien, Société nationale de Croissant Rouge algérien, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics. Nous sommes les auxiliaires des pouvoirs publics. Donc, c'est l'honneur. Tout en étant l'honneur du Croissant Rouge, c'est l'honneur des pouvoirs publics avec lesquels on arrive à cette rencontre. Avec les pouvoirs publics, aujourd'hui, on honore une commune. Et on porte à la mémoire d'un frère que nous avons perdu. Mais dans notre composante, il est toujours vivant. Donc, la mission du Croissant Rouge est une valeur solennelle, est une moralisation de cette mission, de cette capacité, pour nous, tous les bénévoles, parce que, permettez-moi de vous dire une chose, la notion de bénévole de l'Algérie indépendante, nous devons rendre hommage aussi à la valeur martyre, nos parents shahids, parce que bon nombre, le Croissant Rouge algérien, pendant la guerre de libération, il est créé en décembre 1956 au Maroc, bon nombre de bénévoles sont tombés au champ d'honneur pour que l'Algérie soit indépendante. Donc, notre mission, c'est de glorifier, c'est d'honorer ceux qui nous ont permis de nous retrouver en Algérie indépendante, là où nous sommes aujourd'hui. C'est la valeur martyre. Donc, en mon nom, au nom du Croissant Rouge, je vous remercie. Je rends hommage au pouvoir public avec insistance, qui nous ont accompagnés, qui nous ont honorés, les collègues qui ont dépensé le maximum d'eux-mêmes. Parce que je remercie également un frère ici présent, le coordinateur. La réunion qui s'est faite ici, il est que nous sommes venus, Croissant Rouge, pour pouvoir dépenser et accompagner dans un besoin à la fois humanitaire, mais c'est celui de prendre en charge la jeunesse qui doit elle-même faire répercuter le savoir, qui est une culture, à partir du secouriste pour devenir formateur et en tant que formateur pour former d'autres générations. Et je vous remercie. سيسم لا بروتيكسيون سيفيل ايواضيا سيسم الشيف دونيتي لا بروتيكسيون سيفيل ايواضيا الكوموندون دوفان في اون دنيني راه سلمان ونس سوا كوراز كوغارسي واضيا بي كوراز كوغاكين الور يون ايغس سيغسان د لا بروتيكسيون سيفيل يكتاف اشاك اتو مومون يتسافيت اكوتينس ذي تمثال ونبغي انا تدني ذا شو ثنت ولكن نتسافيت اشاك فوا انا تحويج غورنا الدوله يوكن ادنى الرهيب ينس يوكن ادنى خدم اين يتولى زمن الشعبي ناس تسافنا سي لا بروتيكسيون سيفيل نيغد لا كاروسون روج تيزي وزو من لا كاروسون روج نتاع بنا الجزائري كلي تسافيت لا بروتيكسيون سيفيل تيدي سينس اشاك فوا دونك ليماج كي تخدم مساكين السيده كي فلاسي فوربي يستاهل لي 13 او يتسافن ماشي ذا ساكي كان وتنتسكساله قال لا غنا الا قد يري يا رصاد قال لا غنا دائما باسكو اين يخدم وين يخدم كل وي يخدم يدس ذين الصفراحن سي الكوتي الدوله ذين الصفراحن شابيو دائما نكوني نتسيري ناكدو شعبي نتساف شاك الانترفونسيون نخدم سواء قلنا دي الزنازل سواء دي الفيضانات سواء الاعانه في تيلي صغور الهلال الاحمر الجزائري دونك سيسم لا بروتيكسيون سيفيل وضعيا اما كدني هكا ادنا راح يسون هذا ونار جميل ثم قران تيكون يتسافى كودنا شك ثلن ذاك هذا ونديني استغزي الله مروان ان شاء الله تدوم يعطيكم الصحه أخذ وقاعد يخدمني ذا aussi le comité de wilaya qui nous ont invités à ces journées beaucoup plus commémoratives donc تساهلني تيواكن نهني نخدم ما قديش نسن يخدم كن والفن سي لا فورماسيون سي لا سونسيبيليزاسيون عطيهم صحه
Donc c'est difficile de prendre la parole. Goussana Migui, أخطر سكيوث الجهة الكرواسون روج يسوفوغد يتربي دير غازن يتربي ثيراوين qui sont au service de toute la population. سكيوث الجهة نظن وقيد الحاجة يلهان سكيوث الجهة نظن ما صلوا نكيني غالمين في التيام يجي يسرع باللي كم داكرنا مسيو شيرو بضرا فوربي يعني سحسفة ما ضرون مثلا ميجين ونزرارا يوكن خالصو ما دنا وضارت واش ولتيس j'étais un peu choqué. Mislia, c'est un grand homme, c'est un grand monsieur, c'est pas ماشي كنتساوا شولتيس فمشطوح ماشي كنتساوا شولتيس سي لا فامي شيرو ماشي كان الكرواسون روج كوميتي لوكال نا كوميتي دو ولايه سي تو لو بيي سي توت لا بوبولاسيون كي ا بيردو ان هوم مزول ثم دينا الشمال ونقول كلمه سلام ذاكي j'ai juste des remerciements à faire. Je tiens à remercier la PC des Ouadia, en sa tête le président. Je tiens à remercier le comité de Wilaya de Tizi Ouzou, à leur tête M. Goumiri, le président. Je tiens à remercier tous les comités locaux du Sénat et surtout le comité local des Ouadia. Ils font un effort, à leur tête Mazari Hussi. Je tiens à remercier les bienfaiteurs du Carwasson Rouge. C'est eux qui contribuent le Carwasson Rouge. Je tiens à remercier tous les gens qui sont là pour rendre un hommage à mon père. Merci. Mazari Hussein, secrétaire général du Carwasson Rouge Iwadien, et non pas président Makandine Hassan. Le président Ijayana, وهذه كتبها ربي نسايرين دقيقة اسمي إثي حواجي بويث شاثقي ولا هذه الروبلاسيون وشي كغرا النجمير أنا في ونا منسى أفلاس يا فوربي ألور سي اسم بقورة زايرين إيواضيين أو نينا مرحبا يسوونا كن مثلا أين فقاون الحرمة أما سيمباد أما سير قربان سي اسم الكرواسون أرجيريا je remercie avant tout le président de la PCN Iwadien qui a toujours été à nos côtés et dans les Assegin Aska. Aska ما يبغى عربي وما يبغى نتذا. مرين دمار ذي الرئيس. نكمل هذه القديشنا أماكن تظام ميال الشغل يساع وقاثي دي تهجين يساع قداشنيس يساع لو بوتين سيسويرنس معنا يحواج ولا ذي اسم كي هذا استنفك لو ستاج كي غيديش دارين وغرفازا كي بغات مثلا تيفرانيا قد يديش دارو سميتها ليكول تيفراني دونك لو ستاج كي نبابتيزيت او نو بمداكوينا فلوس يا فوربيا رمضان. Pour cela, avec l'autorisation de mes camarades, formateurs et Gathvene, je me permets de vous annoncer le vrai résultat de la formation. Vous êtes admis à 100%. نبدا ثقرا السيمينار كي هذا سير دون لا كونتينيتي مسيو لو بريزيدون دو كرواسون روج دو ولايه تيزي وزو entre le pouvoir public et le Carwasson Rouge. إذن باسمي كرئيس مجلس شعبي بلدي لبلدية واضية باسم مواطنين بلدية واضية نعلن رسميا عن نهاية تربص التكويني للمكونين المنظم من طرف الهلال الأحمر الجزائري ولاية تيزي وزو تربص تكوين المكونين في إطار الإسعافات الأولية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va remettre ce cadre-là, ces cadres, aux enfants du défunt et amis chers Ramadan. On invite ces enfants.